kepada yang tertentu begitu. Oke, artinya huruf kecil itu brother bukan Tuhan, tapi huruf besar itu artinya Tuhan, betul? Jadi muter-muter lagi nih kita. Jangan muter-muter. Huruf kecil artinya apa, huruf yang besar artinya apa brother, spesifik dulu. Kenapa kamu gak mau kembali ke spesifik? Lord yang huruf besar semua, yang Lord yang huruf kecil semua, itu artinya apa, beda apa bro? Tadi sudah saya jawab ini, Pak Jenny, ngerti nggak? Beda apa ya, spesifik dulu. Saya mau dengar lagi, ulang lagi bro, satu kali. Bedanya kalau yang dia huruf besar itu ditujukan kepada sesuatu yang sudah tertentu. Gitu loh. Misalnya itu yang huruf besar misalnya ditujukan ke Yesus, ya kan? ke Bapa seperti itu. Tapi yang huruf kecil itu umum. Umum artinya apa di sini? Umum artinya apa di sini? Saya mau bertanya itu umum ya tak? Umum artinya apa? Kasih misal. Bisa apa misal saja. Kasih. Contoh misalnya kalau ada orang menganggap bahwa bulan itu punya kekuasaan begitu, maka dia anggap itu sebagai lordnya. Oke. Sekarang Brother Umar bisa saya screen besar? Brother Umar. Hello. Oke, sekarang saya buka itu ya. Di sini Lord huruf besar atau kecil? Surah Taubah ayat nomor 31. Brother Edis, kecil itu. Artinya apa di sini? Yang definisi yang Brother Edis kasih saya? Yang umum itu. Umum artinya apa? Umum itu bisa ke siapa saja. Bisa siapa saja, tapi bukan Tuhan ya. Tapi untuk Tuhan khusus Lord huruf besar ya, semua. Iya, itulah kesalahan mereka harusnya. Brother. Itu masalah Anda. Yang Anda gak tahu huruf Lord besar, yang huruf Lord kecil, itu artinya apa di dalam bahasa English. Sekarang saya buka bukti ya. Oke? What is the difference between apa yang beda dalam huruf besar Lord, yang huruf kecil Lord ya? Oke? Jadi Pak J ini udah repot ini Pak J ini. Bukan repot, brother. Kamu yang di sini miskomunikasi di sini ya. Chris, tunggu dulu. Saya buka bukti untuk kamu. Pak J ya, di dalam bahasa Arab itu tidak ada huruf besar, huruf kecil, Pak J ya. Brother, sekarang saya dan kamu diskusi untuk terjemah, bukan asli teks ya. Harusnya kita tidak pakai terjemah, tapi kita dalam membahas bahasa aslinya. Kamu mau bahasa asli, bisa buka juga yang Yohanes yang kamu kasih referensi, brother. Iya, itu bahasa aslinya Kurios itu. Sama itu dengan Rob itu bahasa Arabnya. Sepadan. Iya. Oke, the difference between Lord and Lord ya. Lord itu capital, brother, itu untuk Tuhan. Tapi untuk Lord kecil itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk Munhasya. Tunggu dulu, brother. Tapi untuk Munhasya, the other term of Lord standard capitalization as an indicator alias from the... Oke, tunggu dulu. Saya, it is the reservation between the creator of the creature. Ini aja, Pak. Ini. Lihat dulu. Bisa lihat definisi untuk Lord dari orang Kristen ya. Itu bukan untuk Tuhan, brother. Baca dulu yang kamu mau. Oke? Ini small letter itu bukan untuk Tuhan, brother. Baca dulu yang kamu mau baca. Itu aja. Ini Lord small letter. Sudah belum?
Ya, di dalam bahasa di dalam Quran, brother, Lord itu waktu tulis itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu perklaim di sini Lord itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang kamu kasih referensi apa? Yohanes ya. Yohanes apa itu? Yang kamu kasih referensi saya? John 13. Iya, di sini Lord bukan capital letter bro, di sini Lord huruf kecil, lihat dulu. Iya kan? 13 itu you call me your teacher and Lord. Lord itu bukan semua huruf besar. Itu semua itu pertama huruf besar yang lain kecil hurufnya semua. Oke? Artinya ini bukan Tuhan di sini bro. Mengerti sekarang apa yang beta Lord yang huruf besar, yang Lord huruf kecil? Di dalam Al-Quran Lord itu semua huruf kecil bro, bukan semua besar. Oke? Jazakallah khair. Ya. Sudah bicaranya Pak? Nah, saya sudah bukti semua. Iya, jadi begini ya Pak Zia ya. Sebenarnya huruf besar atau huruf kecil itu tidak membedakan arti, tetapi itu membedakan di mana kata itu dialamatkan, gitu loh. Jadi bukan artinya yang berbeda, tetapi kepada siapa kata itu sedang dialamatkan. Contoh nih Pak Zia ya. Pak Zia kan percaya kalau Allah itu adalah raja. Percaya enggak Pak Zia kalau Allah itu raja? Halo? Lanjut. Saya tanya dulu Pak Zia percaya enggak Allah itu raja? Kalau enggak percaya berarti kan enggak saya lanjutin. Raja? Oke, percaya. Baik. Saya tidak percaya yang tidak ada tulis dalam Quran dan Sahih hadis, brother. Enggak, makanya kamu tanya. Tidak mengerti. Tunggu dulu, brother. Tadi Pak Zia ngomong banyak sekali. Tadi Pak Zia ngomong udah banyak sekali. Ada yang tulis. Saya baru ngomong sebentar saja. Ada yang tulis di dalam Quran dan Sahih hadis. Saya percaya. Ada yang tidak tulis. Saya tidak percaya, bro. Makanya saya tanya. Pak Zia percaya kalau Allah itu adalah raja? Kasih saya bukti yang saya lihat dan saya percaya, brother. Makanya saya tanya, percaya nggak Pak Zia kalau Allah itu raja? Kamu percaya itu raja seperti apa? Aduh, Pak Zia juga nggak jawab pertanyaan saya. Enggak, Pak Zia tahu nggak? Brother, raja artinya raja itu artinya banyak. Kenapa saya percaya Allah Subhanahu wa taala seperti raja? Raja di sini ada banyak. Repot ini Pak Zia ini. Kasih dalil. Jadi Allah itu nggak duduk di kursinya. Duduk di kursi? Di mana tulis di sini duduk di kursi? Arsinya di dalam Quran di mana tulis eksplisit Allah duduk dalam kursi? Di mana tulis? Di surah Al-Kursi itu, ayat Al-Kursi. Bisa buka bahasa English, brother. Oh, sebentar. Terjemahkan. Surat berapa itu ya? Ayat berapa itu? Ayat Al-Kursi yang di dalam ayat Al-Kursi Allah Subhanahu wa taala cerita seperti ini, saya duduk di dalam kursi. Cerita seperti ini? Enggak, coba buka dulu surat Al-Kursi. Kamu buka, bro. Kenapa saya buka terus? Yang kamu kasih bukti saya buka, bagaimana itu? Waduh. Repot ini kalau diskusi kayak gini nih. Brother, kamu kasih bukti, kenapa saya kasih bukti semua? Kamu yang klaim Allah Subhanahu wa taala duduk dalam kursi, ini kamu klaim ya. Di mana tulis dalam Al-Quran, brother? Buka dulu. Allah is sitting on his seat. Di mana tulis? Ya, coba buka dulu aja surat Al-Kursi itu.
Oke, brother. Itu terakhir ya. Nanti saya mau kerja lagi juga lain. Oke, ya, brother. Ayatul Kursi bahasa Inggris ya? Boleh, boleh. Ayatul Kursi. Oke. Tunggu dulu, brother. Tunggu dulu. Ayatul Kursi. Tapi nanti jadi kejauhan ke sana orang yang saya tanya sama Pak Jia, bukan itu. Ayo, kamu yang cerita. Oke, saya buka dulu. Kamu yang cerita di sini di dalam Ayatul Kursi, Allah duduk di dalam kursi. Oke, saya buka ya. Di mana Allah kasih info dalam bahasa itu. Allah duduk dalam kursi. Oke, yang kamu baca sendiri ya. Ini terjemah, bro. Ayatul Kursi English Translation. Iya, baca. Ya, silakan baca aja. Nggak kelihatan ini. Oke, saya baca ya. Sekarang saya tutup cam ya. Fine? Boleh, boleh. Iya. Allah, there is no God but He, the living, the self-sustaining, eternal. No slumber can seize Him or sleep, nor He sleep. His are all things in the heaven and on earth. Who is there that can intercede in His presence except as He permit? He knoweth the appearance to the creature before and after behind Him, nor shall they compass aught of His knowledge except as He will. His throne doth extended over the heavens and on the earth, and He felt no figurative in guarding and preserving them, for He is the most high, the supreme in glory. Di mana di sini tulis Allah duduk dalam kursi? His throne itu apa artinya? Throne? Apa arti his throne itu apa? Throne itu throne. Apa? Gak tahu throne seperti apa. Allah tidak kasih info. Apa throne itu bahasa Indonesianya? Terjemahan dulu bahasa Indonesia, saya gak tahu throne itu apa. Saya bukan orang Indonesia, brother. Saya masih belajar Indonesia. Throne itu apa? Throne itu artinya tahta atau kursi. Iya, tapi ada yang dulu. Aduh, ini Pak Jia ini ngomong terus. Pelan-pelan lah Pak Jia. Apa sih harus seperti itu? Dia duduk di kursi itu sebagai apa jabatannya dia duduk di kursi itu? Sebagai raja di atau kursi itu apa di tukang mana? Cuci piring? Sebentar dulu. Duduk di kursi di mana? Duduk dalam kursi di mana? Ada yang throne. Aduh, Pak Jia dengar dulu. Pak Jia jangan marah-marah, nanti cepat bukan marah-marah. Kamu klaim tapi kamu tidak ada data, bro. Pak Jia, coba Pak Jia dengerin ya. Dia duduk di tahtanya atau di kursinya. Pertanyaan Gak tahu. Saya sudah kembali jawab Allah duduk di dalam kursi, tidak ada info dalam Ayatul Kursi. Kenapa saya klaim? Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, dia duduk di kursi itu sebagai tukang cuci piring atau sebagai raja? Duduk di kursi itu tulis di mana? Aduh. Duduk di kursi. Sitting in his throne. Apa itu artinya? Sitting in his throne, there is no, sir, you are lying, Edis. You are a liar. I don't like a liar, basically. Okay, so what the meaning of sitting in his throne? There is no such word in English language translation in Ayatul Kursi that he is sitting on his throne. Only have the word throne. So Allah doesn't sit. Listen, so Allah doesn't sit in his throne. It does not say that he is sitting on his throne. He stand. We not know. He not give the information in that. Why should we guess? Why should we assume? So forget about it. We not assume like you, brother. Here's the question. Listen. Here's the question. So when he's sitting in his throne as a servant or as a king?
He is not sitting in his throne. There is nothing written like that he is sitting in his throne. You are lying, sir. Okay, just get ready. You are lying, sir, Edith. You are lying. There is no such word in Ayatul Kursi that he is sitting in his throne. It is only written this, that his throne doth extended over the heavens and the earth. That's it. It is not written anywhere that Allah is sitting in his throne. Okay, so he's not the king. It is not important for a king. Is it important for a king to sit on the throne? Is Allah the king? Allah is Rabbul Alameen. We not say him as a king, because a king is a person that is attributed towards human, and he is not human. He is God. That's not my question. My question is Allah the king? Allah is Rabbul Alameen. Is Allah the king? Allah is Rabbul Alameen. We do not attribute, I'm done to answer you this question, brother Edis. We do not attribute the qualities of a human being towards Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is Almighty, and listen to me. Listen to me. Allah is Almighty and He is Rabbul Alameen. I'm done to reply to you. Okay, so Allah isn't the king and Allah is the Lord. Yeah, Jesus is the king and the Lord because he is a human being, not God. That's what we agree upon. No problem, it's okay. Jesus is the king and the Lord, and he is a human being. That is why he can never be a God. Zia, do you find the word Lord in the Quran? Lord attributed towards Allah subhanahu wa ta'ala? Okay, what is the word Lord in the Quran? The word Lord does not mean Allah subhanahu wa ta'ala. I am done to give you proof from that. You know, Lord is English. So what is the word Lord in Arabic? The word Lord in Arabic, you're asking specifically the meaning of Lord in Arabic language? Mm-hmm. Okay, wait, let me translate that. Rob. No, sir, you are wrong. I will give you the proof of it right now. Wait. Let me open the Kamus. October 31. October 31, the translation Lord is not done for Allah subhanahu wa ta'ala, brother. I'm done to give you the proof. Because all the letters are in small, not in capital. Are you... Okay, listen to me. Do you find the word Lord in October 31? Yeah, we find the word Lord. I'm not saying that we don't find the word Lord. Okay, according to that verse, who's to be the Lord? The people that consider the other people as God, the false God, for that the word Lord is used. Oh my God. Listen, they took their rabbis and their monks as lords besides Allah. So according to this verse, who's supposed to be the Lord according to this verse? Who's supposed to be the God according to the word, not the Lord? Oh my God. Not the God. You are getting that is why I say you neither you don't know English, neither you know Arabic language. Now let me explain to you why the word Lord is used out over there. When the people consider their monks let's get to the bottom. Let's get to the bottom, okay? Let's get to the bottom. Is the word Lord is used. Listen to me. The word Lord is used in Quran for the fake gods, not the original gods. But you consider Jesus as the original God. So why the word Lord in small letter is used? That is the main thing between you and me. Do you find the capital G and small L and capital L in Arabic? We are discussing about the tarjuma right now. Okay. In the Arabic language, what is in Surah Tawbah? Okay, that is a very good point you make, and I'll prove it right now. The word is not used in the Arabic language as God. Surah Tawbah, ayat 31. Okay. Check it. They took their rabbis and their monks as lords besides Allah. Besides God or Allah, yeah. Okay. Besides Allah, okay. So according to this verse, is Allah supposed to be God, supposed to be Lord? No, Allah is supposed to be God, not Lord. That is your issue. And I'll prove it right now. How is your issue going around right now?
You are saying to me when the word Lord is... Yes, I'm getting your point. Now let me finish here. Let me finish. You are saying to me, Brother Edis, it means that they have taken the rabbis and the monks. Yeah, the rabbis and the monks as Lord. Beside as God. Lord. Beside God. Is that wrong? Listen, is that wrong? Yeah, the word Lord is used. The word Lord is used is correct. No, but the problem is that you are saying that the word Lord is used in the sense of God. Zia, when they took the rabbi and their monks as a Lord, is that wrong? Is that wrong or right? Is it wrong? Yes. Is it wrong? They should not do that. So why? Why it is wrong? Because there is only one God except Allah subhanahu wa ta'ala. No, it's not talking about God. It's talking about Lord. No, brother. That is your issue and you do not know the English language also. Listen to me. I think we have language barrier here. We have no, we do not have language barrier. You don't understand English language. You don't even know English. Listen. Lord besides God. The word Lord in here, listen to me. Okay. The word Lord in here is in small letters, not in capital letters, brother. I don't know. We're talking about small letter. We're talking about small letter and capital letter. We're not talking about capital or small letter. We're talking about Lord. This is the basic. This is the basic theme that the word Lord, when it is mentioned towards God, it is used all in capital letters, not in small letters. And here all the small letters are used, which means that this attribution is not towards God, it's towards the human being. You're talking to oh my God, you don't even know, basic English, you don't know. Zia, they took their rabbis and their monks as lords. So why is that wrong? Because they took the rabbi as their rabbi and their monk as Lord. Because Allah alone. Listen, because Allah alone supposed to be Lord. Yes. Allah alone supposed to be the Lord in capital or small letters? It's not about talking about capital. Why you are lying in here? Itu haruf ki chil or haruf ki basar, brother Edis. Listen, Zia. No, you are stuck. Because in Johannes, the Johannes 13:13, when Jesus used the word Lord, it is not with the capital letters, it is with the small letters, brother. Zia, do you find capital L and small all capital L? Words I'm talking about, brother Edis, not only one capital L. Are you going to Lord with all the capital word haruf basar. Are you going to shut up a minute? Are you going to shut up a minute? Listen, Sia. Can you find the capital Rob or small Rob in Arabic? Right now we are talking about the Tarjuman right now. Thank you. So okay, tell me why were they wrong? Because they took their rabbis and their monks as lords. So according to this verse, who's supposed to be Lord only? Okay, brother Edis, tell me in here what is the Arabic word for the Lord in the context, the 31 Surah Toba? Rob. You are lying. Open the text right now. It is open in front of me right now. It is not Rab. I think I'm done with you. It is not Rab, my brother. It is not Rab, my brother. Don't run away. Don't run away. It is not Rab. Rab is different. And the word that is used in the original... No, I want you to open your cam right now. Okay, I open the cam right now and you will read the words. Yakan? You will read the words. What is the tarjuman? Yes. Read it. Can you zoom up? I cannot zoom because Umar, I think, is done to sleep or something like that. I lost my 2020 vision. This is the maximum. You say the word Rab is used. The word Rab is used. Listen. Arbaba min dunillah. So what's that? Arbaba. Astaghfirullah. You not know what is the difference between Rab and Arbaban.
So you not know the difference between Rab and Arbaban. Oh, so that is your issue. Go and learn Arabic language, brother. Okay. You not know Rab is different, Arbaban is the different. Root word? Okay, why you say the word Rab is used in the original text of Quran, Surah Toba, ayat number 31. Okay, so the word Arbaban is used out over there. I want to ask you why you told a lie about the Quranic text. You say that Rab is used. You say the word Rab is used out over there, although the word Rab is not used. It is used Arbaban. So what is the difference between Rab and Arbaban? Now you tell me. That's the same word. Oh, that's the same word. That is the same word. Rab and Arbaban is the same word. Yes, it's like a Rab dan Arbaban itu sama. Yeah, that's a form of Arab. Sir, I am asking you. You are saying that Rab and Arbaban is the same word, right? It's only like form. Do you know forms? Sir, I'm asking you, when the form is there is a change in the meaning in the Arabic language. You not know about this ruling? Yeah, they have when the form root. Is they when have the same root. Yeah, same root does not mean that the meaning would be the same. So what's the difference between Arbaban and Rab? Out over there, it was Arbaban, not Rab. No, I'm asking you, what is the difference between? I will tell you the difference. First, you have to say sorry to me. Okay, so what is the difference between because you told a lie and Rab? Because you told a lie right now. You say that the word Rab is used in the original text of Surah Toba, ayat number 31. You have to say sorry to me, and then I'll tell you what is the difference between Rab and Arbaban. Yeah, tell me what's the difference. I'll tell you. Say sorry. Say sorry. And Rab. Say sorry. I don't need to say sorry because that's why the you same don't need word. to say sorry? You are continuously lying. Where is the same word? It is different written. Rab is Re and Be. Arbaban is different with the addition of alif. Rab. You are saying Rab and Arbaban is the same word, and Rab is used in the original text. They have the same root word, and they change the form when it being a sentence. You know? Brother, you say that the word Rab is used in the original text. Although it is not Rab, it is Arbaban. It is totally different. You know how Rab is written or Arbaban is written? Let me tell you. See in the the difference. I tell you right now, yeah, how it is written and how much words are added in Arbaban and Rab. Okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Akhi dia Edis nggak paham juga kalau bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia aja atau bahasa planet sekalian. Nggak bakal paham dia Arbaban itu apa. Nanti dia kalau dikasih jelas, meskipun pakai bahasa Inggris tetap kumur-kumur. Iya, brother. Ini Edis ini Des. Kapan kamu pintarnya, Des? Dari dulu itu aja pertanyaan kamu. Arbaban. Kata jamak itu Arbaban. Kenapa? Sub. Tapi Sub, menurut ayat itu, Sub. Kenapa? Ya, brother, lihat dulu, Edis. Rab tulis seperti ini, Arbaban tulis seperti ini. Kamu persepsi Rab dan Arbaban itu sama? Ya, itu kata lihat dulu. Sama. Di mana? Rab itu dan Arbaban itu beda banget, bro. Iya, kata dasarnya. Kamu tidak ada paham. Jangan bohong untuk teks pertama. Kamu bohong di sini. Allah duduk di dalam kursi. Yang kedua, kamu bohong di dalam teks bahasa Arabik. Surah Toba ayat nomor 31. Rab yang tulis Rab tulis di dalam di sana, tapi bukan Rab, itu Arbaban. Ya kan? Yang saya tanya itu. Minta maaf atau tidak? Kamu mau minta maaf atau tidak? Ini Pak Zeni ngomong terus. Ayo. Akhizia. Dia mau nanya apa emang? Mau nanya apa emang? Cobalah pikirin kitab kamu aja, Dis. Kitab kamu tuh, kitab kamu itu gimana dipikirin? Tuhan menciptakan dengan kata kita. Ngapain mikirin Al-Quran yang kamu nggak paham? Kendalanya Jia ini, dia bahasa Indonesia
nggak ngerti, bahasa Inggris juga nggak ngerti, jadi nggak sampai. Bukan Akhizia yang kagak ngerti bahasa Indonesia, bahasa Inggris kamu yang dijelaskan yang kagak ngerti. Mabuk aja kamu, Sup. Loh, kenapa aku mabok? Dia menjelaskan dari tadi kulihat kamu nggak paham-paham dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kamu yang kagak paham, bukan dia yang kagak paham bahasa Inggrisnya. Yang kamu tidur aja lah, Sup, tidur. Aduh. Selain Akhizia udah menjelaskan kata arbaban, aku mau tanya kamu, Dis. Kenapa mereka salah di situ, Sup? Salah apanya? Kesalahan mereka itu apa di situ di dalam At-Taubah 31 itu? Tadi sudah dijelaskan Akhizia itu. Malas aku. Dari dulu aku menjelaskan itu juga kamu nggak paham. Mana yang jelasin mana? Kata arbaban itu. Kata arbaban itu kan kata jamak udah dijelaskan tadi. Kesalahan mereka apa di situ itu yang saya tanya. Kesalahan apanya? Tuh kan. Karena makanya kalian udah parah semua. Di situ tidak ada masalah kesalahan-kesalahan, nggak ada. Di situ dikatakan bahwa orang ya mengatakan Isa putra Maryam anak Allah, Uzair anak Allah. Kenapa? Bukan. Yang dibahas At-Taubah 31 dia lari kemana? Mana? Coba buka At-Taubah 31. Ya kan? Dari tadi yang dibuka At-Taubah 31, kamu kemana aja subhanallah? Kamu yang aku omongkan At-Taubah 31 itu. Ada di situ Uzair. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada gimana? Ada, buka. Iya, kalau nggak ada gimana? Ada, buka. Ayatnya kayak gitu. Ya, buka coba. Buka. Kalau nggak ada At-Taubah 31 di situ siapa? Zibar apa? Ya elah. Kalau di dalam At-Taubah 31 tidak ada Azair gimana? Apanya Azair? Al-Jazair itu nama negara, nggak ada Al-Jazair. Lupa tadi siapa tadi kamu bilang. Udah parah kalian ini, udah selesai dah kalian ini. Makanya saya itu nggak minat dikurangin keparahan kamu itu, Dis. Kesalahan apa yang mau ditanyakan di At-Taubah 31? Kesalahan orang-orang itu apa di situ? Di situ ada konteksnya orang-orang. Iya, apa kesalahan mereka di situ apa? Iya kan mereka mengatakan menuhankan Isa putra Maryam. Beserta rahib-rahib terdahulu. Terus kesalahan mereka itu karena mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulama itu sebagai rob. Iya, sama dengan Kristen menuhankan Yesus. Itu yang dimaksud Quran surah At-Taubah 31 itu. Aduh. Makin parah dan makin gila aja lah. Loh, jadi stres sendiri ngadepin kalian ini kayak gini. Kenapa stres? Yang dimaksud Quran surah At-Taubah 31 itu selayaknya Kristen yang menuhankan Yesus. Itu maksudnya. Malah tambah lari kemana? Lah, aduh. Makanya Akhizia tadi menjelaskan dari bahasa Inggris kagak ngerti kamu. Terus bahasa Indonesia kagak ngerti. Wah, tidur aja, Dis. Mending kamu tidur. Tidur aja kalau kayak gitu. Ini mau pakai bahasa. Gini. Coba kamu baca dulu itu, Sob. Baca dulu itu, coba. Enggak, sebentar, turun lagi Cia. Turun dikit. Turun. Itu coba baca itu, coba. Coba baca itu, Sob. Apanya? Dari therefore itu coba baca. Al-Quran itu bahasa teks asli, bukan bahasa Inggris. Akhizia. Dibuka aja teks aslinya. Jangan bawa edis ini ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia. Dia nggak ngerti.
kalau bahasa planet dia baru ngerti gitu. Oke, saya buka itu reader text ya. Sulit. Oke. Tuh, waqalatil yahudu Uzairu binullah. Sorry. 31. Iya. Oh, yang 31. Bukan yang 30. Ya. Ittakhidhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Kenapa, Dis? Dari tadi yang dibahas 31 kok. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka Sebagai apa? Sesembahan selain Allah. Kenapa? Sebagai apa di situ bahasa Arabnya sebagai apa? Tuhan selain Allah min dunillah. Bahasa Arabnya sebagai apa di situ? Bahasa Arabnya Tuhan selain Allah min dunillah. Oh, Tuhan tuh bahasa Indonesia, bahasa Arab. Arbaban itu bentuk jamak kata Tuhan, Des. Oke, apa kata dasarnya arbaban? Sesembahan. Kata dasarnya Robbun. Oke, Rob. Oke, betul. Berarti yang harusnya jadi Rob siapa di situ? Seharusnya jadi Rob. Seharusnya jadi Rob adalah Allah. Betul. Terus itu yang mau saya bilang tadi sama Zia. Si Zia nggak ngaku-ngaku. Itu loh. Jadi kesalahan mereka adalah mereka membuat rabi-rabi dan alim ulama sebagai Rob di samping Allah. Seharusnya bukan di samping Allah, kagak ada kosakata di samping, Des. Min dunillah itu selain Allah. Maksud saya selain Allah. Iya elah. Itu arbaban di sini untuk palsu Tuhan, brother. Arbaban di sini untuk palsu Tuhan. That is why in the English it is in capital letter, it is in small letter. Oke, jadi Allah kecil bukan haru besar. Aduh. Jadi seharusnya yang menjadi Rob siapa di situ? Yang menjadi Tuhan harusnya. Menjadi Tuhan Allah, udah. Terus betul, mau gimana kamu? Enggak, Zia nggak mengaku itu. Si Zia nggak mengaku itu. Min dunillahi itu Allah terjemahan itu arbaban itu palsu Tuhan, brother di sini. Katanya Tuhan palsu itu. Iya betul gini arbaban itu. Jadi yang harus jadi Tuhan palsu siapa? Yang harus jadi Tuhan palsu. Aku jelaskan dulu. Bukan. Jadi aku jelaskan dulu. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan, sesembahan. Itu adalah Tuhan min dunillah selain Allah, berarti sesembahan mereka itu bukan Tuhan. Gimana sih? Oke, jadi yang harus jadi Tuhan palsu siapa di situ? Itu mana ada? Loh, tadi si Zia ngomong Tuhan palsu gimana sih? Maksudnya sesembahan selain Allah itu Tuhannya yang palsu. Ya, berarti yang harus jadi Tuhan palsu siapa? Tidak ada yang harus menjadi Tuhan palsu. Sesembahan ahbarohum waruhbanahum itu artinya mereka menjadikan rahib mereka, ulama mereka, Tuhan selain Allah. Itu sesembahan yang salah. Makanya saya bilang. Nah itulah Tuhan palsu maksudnya. Si Zia ini masalahnya dia nggak ngerti bahasa Indonesia juga nggak ngerti, bahasa Inggrisnya apalagi. Makanya jadi pusing. Aduh, kamu pusing sendiri, Edes. Kamu pusing sendiri. Kamu yang cerita seperti itu, Brother Yusuf. Ini Edes cerita seperti ini. Iya. Di dalam. Si Yusuf sudah bilang. Sekarang kamu diam aja ya. Sekarang kamu diam aja. Saya mau kasih kamu klaim ya di sini. Arbaban di sini saya sudah cerita itu bukan terjemahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terjemahkan untuk orang mengerti palsu. Gak ada yang menerjemahkan. Nggak ada yang menerjemahkan, Zia. Gimana sih? Yang kita bahas di sini ini adalah orang-orang ini yang membuat manusia menjadi Rob, menjadi arbaban di samping Allah di sisi. Arbaban di sini bukan Allah Subhanahu Wa Taala, brother. Arbaban di sini yang orang mengerti palsu. Palsu Tuhan. Makanya yang seharusnya menjadi arbaban siapa? Oke, kalau begitu siapa yang seharusnya menjadi arbaban? Arbaban itu berarti orang men and then monks. Iya, yang seharusnya menjadi arbaban siapa? Harusnya. Harusnya maksudnya bahasa Indonesia harusnya ngerti. English. Hey, don't lie ya. Di sini itu brother, Lord is not in the capital, it's in the small letters. Lari lagi kan? Kecil, harus besar. Lari lagi ke kapital lagi. Aduh. Yang seperti itu, brother. Lihat dulu ini. X230.
waktu Jesus Lord kecil huruf, yang tapi waktu in the Deuteronomy, anak apa Lord itu capital. Saya sudah kasih contoh. Itu Lord yang artinya Tuhan, tapi ini Lord yang tidak artinya, ini Lord yang tidak artinya tidak Tuhan. Yang di sana yang kamu cerita, yang ini Lord yang kamu cerita Lord beside God, yang di sini arbaban bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, itu untuk palsu kuda. Namus kuda artinya palsu Tuhan. Bukan untuk Allah SWT. Min dunillahi. Min dunillahi. Allah itu di sini. Allah min dunillahi itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang asli ya. Bukan itu. Arbaban itu palsu. Dunillahi Allah itu yang asal, artinya waktu arbaban terjemahkan Lord huruf kecil. Besides God, siapa yang untuk Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Ya, siapa yang seharusnya menjadi arbaban harusnya? Jadi yang seharusnya menjadi arbaban siapa? Brother Yusuf lanjut. Saya sudah kasih arbaban info, ya. Itu kan di situ kan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Nah, artinya mereka menjadikan rahib mereka Tuhan min dunillah selain Allah wal masih ibn Maryam. Berarti dan yang seharusnya Isa putra Maryam. Yang seharusnya menjadi arbaban siapa? Yang menjadi arbaban harusnya siapa? Oh, menjadi sesembahan mereka yang palsu tadi. Ya jelaslah rahib mereka dengan Yesus sama. Yang seharusnya menjadi arbaban siapa di situ? Yang seharusnya menjadi arbaban sesembahan mereka, rahib mereka. Oh, udah nama tinggalan ngomong sakit pala. Aduh. Sakit pala ngomong sama kalian itu. Wait. Di sini Lord atau Lords? Lihat dulu, Lords, LORDS. Itu bukan jama siga. Oh sorry, itu bukan jama, itu singular, wahid itu. Coba. Lords itu di sini jama. Lords, LORDS. Itu very much Lords. LORDS. Des, pemahaman kamu gimana, Des? Pemahaman kamu gimana? Jangan kabur kamu. Pemahaman kamu gimana? Coba buka itu kalau anak SD kelas 2 madrasah kutanya ngerti dia. Kalau pemahaman kamu gimana? Coba buka lagi Jia. Jia. Ayo. Oke, kita coba terjemahnya. Oke, kita mulai ya. They, mereka. Oke, Jia. Kita satu-satu ya. They. Aduh, mana? Jangan dipegang-pegang. Oh, kenapa kok geser? Nah, oke. They had taken their learn. Kok ini terjemahnya apa ini? Lucu ini. Oh, okay. They have taken their learned man and then walked for the Lord. Stop. Aduh, pelan-pelan. Lords. Lords. Iya, oke. Jadi mereka membuat para sarjananya. Jangan ditutup dia. Sorry. Saya sudah. Ya. Oke. Iya. Jadi mereka mengambil para sarjananya, para ulamanya, dan para rabi-rabinya sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai para Tuhan, sebagai Lords, ya, sebagai Lords besides God, ya. Selain Tuhan. Okay. Jadi mereka telah salah. Jangan. Bentar. Lanjutkan dulu. Jangan, aku minta baca sampai habis coba. Zia, kenapa ditutup Zia? Ya, bacain sampai habis. Bacain sampai habis. Satu kali saya mau tutup. Baca dulu satu kali, brother. Mau baca di mana? Sampai habis, sampai selesai. Iya. Kita nggak bahas. Kita nggak bahas seterusnya loh. Kita bahas yang ininya aja. Loh, itu enggak sepotong ayatnya, enggak sepotong. Oh, baik ya sudah ya. Oke, Lord's beside God. So have they taken the Messiah, son of Mary, although they were commanded to worship only one God? Okay, that's not easy, but he is far above whatever they set up as his partners. Nah, sekarang there is no deity but he. Kamu lupa baca ini kan? There is no deity but he is far above whatever they set up as his partners. Kamu nggak tahu baca bahasa English, brother? Jia, bisa nggak sih fokus saja ini bahas ini? Ya, sekarang kamu lanjut diskusinya.
Apa terjemahnya, Dis? Mereka menjadikan orang-orang alim atau orang-orang berilmu. Kan terjemahnya kayak gitu. Dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Oke, kata Tuhan di situ bahasa dan Arabnya. Juga Al-Masih putra Maryam. Iya, kata Tuhan di situ bahasa Arabnya apa? Kata Tuhan Arbaban. Kenapa? Arbaban. Oke, kata dasarnya Arbaban itu apa? Robun. Terus Robun, artinya Tuhan. Tuhan. Terus Yang seharusnya menjadi Tuhan siapa di situ? kalau seharusnya menjadi Tuhan, Tuhan yang asli adalah sesembahan yaitu Allah. Nah itu dia Terus? yang saya sampaikan tadi. Tapi si Zia nggak mau. Masalahnya yang dimaksud akhizia itu mereka menyembah rahib-rahib itu adalah Tuhan yang palsu. Repot lah kalian ini. Loh, kok susah kali memahami akhizia? Mudah penjelasan dia itu. Tuhan-Tuhan yang palsu itu rahib-rahib maksudnya. Nama mereka ini. Kenapa, Dis? Sakit kepala kamu, Dis? Oke, Brother Yusuf, sekarang saya mau kasih itu dalil, insyaallah tidak bisa kembali jawab ini, Edis. Yohanes 13:13, waktu ada huruf Lord, kamu percaya Lord Jesus seperti nauzubillah min zalik, yang persepsi Anda, yang Tuhan yang asli atau Tuhan yang palsu? Kembali itu jawab Tuhan cepat. Yang benar. Tuhan yang nggak benar itu malah Tuhan yang benar ini. ya, yang Tuhan yang benar, kenapa tulis dalam bahasa huruf kecil? Huruf Des. Huruf kecil tidak ada huruf kecil dia. Akhirnya sebentar. Aku kasih pesan dulu ke Edis. Dis, jangan pakai jurus jin ya, tiba-tiba menghilang gitu, nggak masuk lagi. Enggak, karena saya capek ngomong sama kalian. Iya elah, akhirnya jurus mau kabur udah mulai ini. Enggak, kalian diomongin apa juga nggak ngerti. Jurus nggak mau ditanya, kayak gitu. Dia gini Edis ini akhirnya kalau kita menanya dia pasti hilang. Ah kayak gitu. Tapi kalau kita ditanya, wah menggebu-gebu gitu, meskipun dijelasin 100 kali dia ngerti tapi kagak mau ngerti gitu. Itu sifat Edis dari dulu. Saya heran deh akhirnya Bang Palen, Bang Umar sama Bang Basin. Biasanya Ramadan ini kan setan-setan, iblis-iblis dirantai, tapi kok masih ada lepas satu gitu ya? Ya itu buktinya kalau hadisnya nggak bisa dipercaya itu gimana? Loh, ini rantainya lepas. Iya, makanya buktinya rantai iblis, rantai setan lepas. Buktinya masih ada satu ini. Berarti hadisnya nggak bisa dipercaya dong kalau gitu. Buktinya lepas kok. Berarti makanya, aduh. Berarti yang ngikat itu harus belajar lagi, belajar cara ngikat itu. Jibril. Cara tidak langsung Edis ngaku setan dong. Iya, iya. Enggak masalah itu. Yang menjelaskan setannya lepas. Ayo lanjut Akhizia sama Edis. Yang jelas kasih pesan aja sama Edis, jangan pakai jurus jin. Nanti kalau ditanya dia langsung hilang, kling gitu. Enggak tahu lagi kemana kalau ditanya gitu. Berarti hadisnya besok harus di. Oke, brother, jazakallah khair, brother Edis, saya mau closing statement sekarang. Brother, saya minta dalil di mana Jesus Isa bin Maryam alaihissalam cerita seperti itu, saya Tuhan. Kamu kasih reference Yohanes 13:13 ya, yang saya tidak salah. Di dalam ada tulisnya Lord, tapi Lord bukan huruf besar, semua huruf pertama yang huruf besar, yang lain itu kecil ya. X 2:3-6, brother. Dengar dulu, brother. Therefore let all Israel be assumed of this God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Christ. There's no assume. What do you say? Assume? Therefore, I repeat again, yeah. Therefore, let all Israel be assured of this. Di mana itu? Hello. Okay.
Hello, cek. Wah, Edisnya kabur. Edis kabur itu. Brother, di sini ada masalah, Brother Umar. Di sini Lord itu bukan huruf besar, itu kecil. Tapi waktu Deuteronomy, Lord Yahweh itu Lord itu yang cerita itu huruf besar. Hear, O Israel, the Lord Yahweh, our God and the Lord is one. Seperti itu, brother. Oke, terima kasih brother Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ditutup aja ya sekalian ya. Buat para Ivan Villa, si Edisnya kabur. Bang Umar ucapkan terima kasih sudah menyimak. Akhir kata dari Bang Umar ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.